बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम ये पेश कर रहे हैं कि तुगलक सोम को सुल्तानत का सुल्तान कैसे बनाया गया और इसके दौरे हुकूमत की अहम लामात एक तजज़िये के जरिए हम इन चैलेंजों को उजागर करेंगे जिनका इसे सामना था। इसने जो इत्तेहाद बनाए और इसने अपनी सुल्तानत में जो तावन किया था, मुकम्मल हुक्मरानी की तारीखी अहमियत और इस वीडियो में देखें और तुगलक 3 शानी वाली नस्लों पर इसके देरपा असरात के बारे में जानें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, तुगलक सोम 7 साल का था जब इसने अपनी हुकूमत का एहसास किया। इसके साथ जहां पहलवान ने बहुत अच्छा सलूक किया था। जो सुल्तानत का मौसर हुक्मरान इसके भाई मुजफ्फरुद्दीन कजल अरसलान उस्मान को तब्रेज में इसका सरबराह मतहत बनाया गया, जो कि अतबा भी था। नसरुद्दीन अबू बकर जहां पहलवान के बेटों में से एक जहां पहलवान सलाहुद्दीन के हमले को रोकने में कामयाब हो गया, जो झील वान तक आगे बढ़ चुके थे। लेकिन जब यह खबर पहुंची कि अखलत के हुक्मरान सबकतीन ने मोहम्मद जहां पहलवान की हाकिमियत कबूल कर ली है, तो वो पीछे हट गए। 1186 में जहां पहलवान की मौत के बाद मसैल पैदा हुए, क्योंकि इसने अपने 4 बेटों को गवर्नर मुकर्रर किया था। अबू बकर ने अजरबैजान और ईरान पर हुकूमत की। उज़्बेक को हमदान पर हुकूमत करने के लिए मुकर्रर किया गया। अनाइच सोनकर की बेटी के बेटे कनवख अंश मोहम्मद और अमीर अमरान उमर ने हुकूमत की। रे अस्फान और मगरबी फारस के कुछ हिस्से अपने चचा कजल अरसलान की निगरानी में दिए। तो दोस्तों, उन्होंने कजल अरसलान की इताअत करने और तुगलक शानी की बगावत न करने की कसम खाई थी। जब जहां पहलवान का इंतकाल हो गया तो कजल अरसलान ने अपना ओहदा संभाला, जिसका मुकाबला इनके भाई की बेवा अन्नाच खातून ने किया, जो चाहती थी कि इसका बेटा कत्ताल अंश मोहम्मद अपने वालिद की जगह ले, क्योंकि इसे डर था कि बे औलाद कजल अरसलान अपने पसंदीदा अबू बकर को अपना उम्मीदवार नामजद कर देगा। वारिस तुगलक 3, जिसने कजल अरसलान की तरफ से मिलने वाले सख्त सलूक से नाराजगी जाहिर की, बागी में शामिल हो गया। इस तनाज़ा ने और कजल अरसलान को मोहम्मद बिन की मदद करने मुमकिन तौर पर तुगलक 3 से रोक दिया। बहराम शाह करमान का आखिरी सल्जूक सुल्तान, जिसे 1186 में खुरासान से निकाले गए और गोज बागियों ने करमान से भगा दिया था। बागी फौज जंजान और मकाके के अमीरों और ममलूकों के सरबराह कमाल अली और अन्नाच खतून के शौहर सैफुद्दीन रूस की फौजों पर मुश्तमिल थी, जबकि खुद तो तुगलक को तुर्कमानों की खासी हमायत हासिल थी और इनके मुश्तरका फौज ने कुछ झड़पों के बाद कजल अरसलान का हमदान छोड़ने पर मजबूर किया। तुगलक ने 1187 में 2 सफारती मंसूबे शुरू किए। इसने पवेज हसामुद्दौला से मदद की दरख्वास्त करने के लिए माज़ंदरान का सफर किया और इससे फौजें वसूल की, और तुगलक ने खलीफा अल-नसीर को पैगामात भी भेजे, जिसमें इसने सल्जूक सुल्तान के महल की बहाली के लिए कहा। बगदाद में इसके लिए, लेकिन खलीफा ने महल को मस्मार कर दिया और फिर कजल अरसलान की अमदाद भेजी, जो खलीफा कवी बनने पर राजी हो गया। खलीफा ने अपने वजीर जलालुद्दीन अब्दुल्ला के मतहत 15,000 की फौज भेजी, जिससे 1188 में कजल अरसलान की फौज के आने का इंतजार किए बगैर हमदान पर हमला किया। इससे शिकस्त दी और इस पर कब्जा कर लिया गया। तुगलक ने अपने दाएं बाजू के टूटने के बाद दुश्मन की मरकज को चार्ज करके फतह हासिल की, लेकिन ये एक फतह थी क्योंकि तुगलक की फौज को शायद नुकसान को उठाना पड़ा। जंग में इसके बाद सुल्तान ने अपने इंतजामिया में इस्लाहात करने और दस्तयाब वसाइल के साथ
عملی کو مربوط کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج کی کمان پر تنازع کے حوالے سے اس کا عزت پسندانہ رویہ کمال کا آیا۔ سیف الدین روس اور سلطان کے کئی مخالفین کو پھانسی دینے کا باعث بنا۔ اس کے اتحادیوں کو چھوڑنا قزل ارسلان نے سنجر ہی کو قرار دیا تھا۔ سلمان شاہ عراق کے سلجوق سلطان کے طور پر اور خلیفہ کی طرف سے بھیجے گئے فوجیوں سے تقویت پا کر اب ہمدان تغرل پر حملہ کر رہا تھا۔ حملے کے مقابلے کرنے سے قاصر پہلے اصفہان پھر ارمیہ کی طرف پسپائی اختیار کی۔ وہ اپنے بہنوئی حسن کیچر کی قیادت میں ایک فوج کے ساتھ شامل ہوا اور تغرل نے ایوبی اور خلیفہ سے مدد لینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے شیرخوار بیٹے کو یرغمال بنا کر بغداد بھیج دیا۔ تغرل نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور اشنو، خونے، ارمیہ اور سلماس کے قصبوں کو چھین لیا۔ قزل ارسلان نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ صلح کی اور 1190 میں جب اس نے دوبارہ آذربائیجان پر حملہ کیا تو ترک کو شکست دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ قزلی ارسلان نے تبریز کے قریب قلعہ کوہران میں تغرل اور اس کے بیٹے ملک شاہ کو قید کر لیا۔ خلیفہ کی حوصلہ افزائی سے قزل ارسلان نے جلدی خود کو سلطان قرار دے دیا، اپنے بھائی کی بیوہ اناچ خاتون سے شادی کی اور ستمبر 1191 میں اسے زہر دے دیا گیا۔ اس کے بھتیجے آزادانہ طور پر حکومت کرتے رہے اور جہاں پہلوان کے مملوکوں میں سے ایک محمود انس اگوز 1192 کو اس کی جبل سے رہا کیا گیا اور اس کے دربار کی ممکنہ عکاسی کی گئی۔ تغرل نے ابو بکر کے بھیجے گئے تعاقب سے بچ کر اپنے حامیوں اور ترکمانوں کی فوج کی جلدی سے اکٹھا کیا، پھر مشرق کی طرف کوچ کیا اور 22 جون 1192 کو قزوین کے قریب قتلوہ انچن محمد اور امیر عمران عمر کی فوج کی شکست دی۔ اس نے قزوین کے ایک بڑے حصے پر فتح حاصل کی۔ اس کی فتح کے بعد دشمن کی سپاہی اناچ اور عمران عمر نے پھر آذربائیجان میں ابو بکر پر حملہ کیا اور مارا پیٹا گیا۔ عمران عمر نے اپنے سسر شیرون نشاہ اکسیان اول کے پاس پناہ لی، جبکہ قلم اناچ دے کر چلے گئے۔ تغرل نے ہمدان پر قبضہ کر لیا، خزانے کا محفوظ کر لیا گیا اور اصفہان اور جبل پر حکومت کرنے کے لیے آیا، لیکن اس نے ابو بکر نے ساتھ ناچ کے خلاف معاہدہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قزا ناچ نے اب خوارز شاہ علاء الدین تقیش سے مدد کی اپیل کی اور تقیش نے 1192 میں رے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قتلگ اناچ کو شہر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم شاہ تقیش کے ساتھ صلح اور رے کے ہم سلطان تغرل III کی جنگ کو بیان کریں گے۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔